क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बतझरनि दलंजरा अन्थाइनि ऋषि जय्ग शिव सन्तान मन्दिराव फुजा गासै सानथामनि हाबाफारिजों अज्ञातिथि गुरु दक्षिणा फुजा फालिनायजों दिनै फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गोबां सुबुंफोरखौ बे फुजायाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 1924 मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्रायनो बे मन्दिराव गोबां सुबुंफोरनि अनसायनाय एबा सिबिनायखौ गोबाङै नुनो मोनबोदों। गाबोन थामथि सानाव बयखौबो नुजाफैनो थाखाय खुंफुं आफादनि सामलायगिरिया खावलायहरदों। बर्तमान आमी मेरु मंदिर परिचालना कमिटी আছে आमार আজি अक्षय व्रत तृतीय पूजार संगति राखी आमी दुदिनिया पुरोहित पुजारी और मेरु कमिटीर और प्रत्येकटा प्राइमारी कमिटीर लगत एकेलगे हई जिबिलाक आमार खेलिमेलि হৈ থকা नियम नीतिबिलाक पूजा पातल जिबिलाक अमिल হৈ থকাবিলাক আমি এক কৰিবৰ কাৰণে আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজি আমাৰ 22 তাৰিখত আমাৰ আজি মেৰু কমিটিৰ এটি কনফাৰেন্স হ'ব। ইয়াত আমি প্ৰত্যেকটা পুৰোহিত पुजारी कमिटीर और डिस्ट्रिक्ट कमिटीर और आमार प्राइमारी कमिटीर की बছৰত की কৰি আহিলে এটা আমি আজি प्रतिवेदन লম। কালি আর কি প্রোগ্রাম আছে? কালি আমার এটো ভক্ত সমাবেশ হব, যেটো গরু দক্ষিণা এটো কালির কারণে রখা হয়েছে। এটো কালি এটো অনলি আমার গুরু দক্ষিণেই হব। রাইজে কেনেকৈ মেছেজ দিব খোজে? রাইজে আমি মেছেজ দিব খোজো যাতে যে আমার এই রাভা সমাজত আগৰ পৰা আমি পূৰ্বৰে পৰা মানি আহিছোঁ। আমাৰ এই ধৰ্ম শিৱ সনাতন ধৰ্মকণ ঋষি ধৰ্মকণ আমি আগৰে পৰা পুজি আহিলোঁ। ৰন্তক ৰংগান যিটো কয় এইটো আমি প্ৰত্যেকটা ৰাইজক আমি মেছেজ দিব খোজো যে সকলোৱে যাতে যে এইটো পালন কৰে। এইটো আমি হিন্দু হিচাপত এইবিলাক পুজিব লাগে বুলি মই সকলো ভক্তবৃন্দ ৰাইজক মেছেজ দিব খোজো। কালি যে অকাত্ৰিতি গুৰু দক্ষিণা বুলি যে কয় তাক ৰাইজক দলংজৰা আহিবৰ কাৰণে কি মেছেজ দিব? দলংজৰাটা আগতে কোৱা হৈছিল যে আমি চিঠিও প্ৰেৰণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেক প্ৰাইমাৰীত যে যিমান ভক্ত আছে আহি নিজৰ দীক্ষা গুৰু আছে ইহঁতৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও দক্ষিণা যিটো পাৰে এইটো যিটো খাদ্য হয় এইটো দক্ষিণা দি যাবৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰত্যেক ভক্তবৃন্দক প্ৰাইমাৰীক জনাই গানামনি যে অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত গুরু নিকাশ এই মনগ্রাম নিনি মেরু কমিটি আর जिल्ला कमिटी और आंचलिक कमिटी ये कमिटी लाइमन तीन जियो प्रोग्राम ini program tua तो मिमाई प्रिंग प्रोग्राम निंग चलाता तो मिमाई ini program leo guru और पुरोहित ini madrai ni kotugula saurai ni gini kerudo to jignasen saurai ni gani mudo saurimun lan sayu to tining porjanto ini menuai leo ni per gudung program আর ইমান লগতে মানে তিনি জিও মানে কেন্দ্রীয় কমিটি আর জেলা কমিটি মানে তিনি সাউরাই এই প্রোগ্রামও তিনি চলাই। আচ্ছা যেনিকে প্রত্যেকটা প্রাইমারি যেনিকে মন্দির তিনি অকাত্রিতীয় বন্ধ গাছি অকাত্রিতী পুজো বন্ধ চাই নিকা বাকম আপনি যে চিঠি মেসেজ লাগতে ইনি বিছনা আপা বিগিন আন মন্তব্য লানো জিও অগ্নি জিও মানে নাঙি এই কুলগুরু নাঙি কোসানি মাজারাই জিও ধর্ম প্রচার গাছিও तो हादामो ये नांगी दलंग जरवन केंद्रीय सेबाय इनि केंद्र मंदिर बारके मन टिबिना यो परिचित तो गना सेबाय अग्नि अक्तेगाय कुलगुरुनि आमलाइन प्रिं दीक्षा गुरु आमलाइन प्रिंगन तो ये गानामनि प्रोग्राम नांगी अक्षय तृतीया ये अक्षय तृतीया
যে গুরুনি কাজ ইয়ে নাং দলং জরিয়েন পালাই ফাইতেনামोन তো ওগুলো হিসাবে জিকিমাই নাঙি ধর্ম বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চাইলেও তো ওগুলো হিসাবে মানে প্রায় কতগুলো প্রাইমারি প্রায় নাঙি ঋষিযোগ শিব সনাতন ধর্মন চাইও তো ওগুলো হিসাবে আপনি প্রাইমারি এগুলো কথা অনুষ্ঠান চাইও আর গাছাপাই মানলাও তো ওগুলো হিসাবে গুরু দো আপিসা বাইক পলং সাইतना तो लेनी इच्छा बहुत माने नां गरी लेनी बहुत माने यातायात खरचा पाती इगना माने मारामनाय सुबिदा तो उनगमन बेबाकन जाते लावमाना बाकमन अपनी प्राइमारियन ये अफाइटियो लावकरां माना बाकमन गुरुआ बाइक पलावनां साइटनामन तो उगने हिसाबै किछुमान माने उगना इ गारामनि जियो अफाइटिया गुरु निकास जियो उगनन पालेफां फां जितुमाय नाङि जियो माने केन्द्र मन्दिर जियो पर्व बा तिथि लान साइटनामन इयो माने बिशृंखला साइनां अबस्थाय माने नां आर पुनराय माने नां संगठननि पिंकी पुनराय माने नां इ जियो माने गुरु निकास जियो अफाइटिया ब्र इयो पुनराय माने नां केन्द्र मन्दिर पालाय सायाबाखौ नियो संगठननि पिंकी लान सायो आरो प्रत्येकटा माने प्राइमारि जियो अनुष्ठान तो बाय अफाइटिया गुरु निकास बन्द कासनि बाखमन इयो नां कमिटि सिगान खालाम गाना निगम मोनसे अकाट्रिटि पेटा ओनं गम बिगिना आना मेसेज लावना प्रतिनिक भक्त बृन्दना ना भक्त बृन्दना तो निगन लाउतना तो बेबाकन फैनिगा आरो जथेष्ट प्रकृति नि खबर बान मानो कारण केन्द्र कमिटि जेंगेन जथेष्ट माने अनक जिगना मारा फैनिगा उनि बेबस्था लान साइटना आरो उनि परिबर्ते आरो निबान अफिसा माने बेबाकन फैनिगा बाकन इयानि लान साइटना खाली गुरु दीक्षा सना आरा आनान भक्त एबाय माने गुरु दीक्षा आरो आन दबान फै माने एबे कुनु माने भागा क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।